नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 6 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आपण 4G मोबाइल किणवाक चाहूले आपण खुशी खबर। कारण सेपटे रिलायंस जियो यार 2GB मुक्त भारत अभियान अंश भाव ओडिशा रे ग्राहक मान 2GB रु 4GB को अपग्रेड करने एक बड़ पदक्षेप नहीं। दीपावली रे जियो भारत मोबाइल फोन मात्र 699 टंकार आरंभ हो बेस सुलभ मूल्य उपलब्ध होउछि। कंपनी राज्यर 90 लाख अधिक ग्राहकों पाखरे पहुंचवाक लक्ष्य रखिछि। जो मैंने ए पर्यंत 2GB नेटवर्क व्यवहार करुछंती, जियो केवल अत्याधुनिक 4GB प्रजुक्ति व्यवहार करी डिजिटल इंडिया रोड मैप को आगक बढ़ाऊँगी। यह सहित ओडिशा रे जियो भारत फोन द्रुत गति में लोकप्रियता हासिल करुच्ची। कारण यार मासिक रिचार्ज सबुठारु सस्ता रही। ग्राहक मान 28 दिन वैधता रही प्लान पाई केवल 123 टंका देवाक पड़िबो। एही सुलभ प्लान रे दैनिक 2GB लेखाएं 14GB डाटा एवं असीमित कलिंग अंतर्भुक्त रही। परवर्ती खबर, ओडिशा पीछा छाड़ुनी लघुचाप 10 रु पुणी वर्षा। अक्टोबर 9 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर में पुणी एक घूर्णिबल किंबा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। एने आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग केन्द्र। यार प्रभाव में पुणी 10 रु राज्य में आरंभ हो वर्षा। चलित मौसुमी ओडिशा छुईवा परठारु 16टी लघुचाप ओडिशा को प्रभावित करिथिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। सेपटे केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा गभीर अवपात दुर्बल हो लघुचाप परिणत होगा पर जदिओ वर्षार तीव्रता कमिछि, किंतु दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल में तुहाको तुहा वर्षा होइथिबा बेले आकाश मेघाच्छन्न रही। तेणु 3 दिन जाए वर्षा लगी रहिबा नहीं सूचना देछि पाणीपाग केन्द्र। उत्तर आभ्यंतरीण और उपकूल ओडिशा जिला गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा को सतर्कता जारी कर जाइछि। सेहीपरि आसंता काली समान जिला पाई येलो अलर्ट रही। परवर्ती खबर, आपण पिला कफ सिरप देउथिले सावधान। कारण ब्यान है कफ सिरप कंपनी। सेपटे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में गत किछि दिन मध्य कफ सिरप खाइबा जोगु 12 जन पिलांक मृत्यु घटिछि। एही पिलामानक मध्यरु अधिकांश मध्य प्रदेश छिंदवाड़ थिले। तेबे एही मामलार सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती। कफ सिरप तैयारी करथिबा कंपनी गुडको निषिद्ध कर जाइछि। या छडा ही मामलार प्रथम गिरफ्तारी होइछि। छिंदवाड़ पड़ोसियाल डाक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र दल गिरफ्त करिछि। तांको विरुद्ध में बीएनएस एवं ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक आईन विभिन्न धारा अनुଯାयी मामला रुजु कर जाइछि। तांको मध्य रात्रि रे छिंदवाड़ राज्यपाल चौकरू गिरफ्त कर जाइथिला। या परे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश सरकार शनिवार दिन कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप उपर प्रतिबंधक लगाई। परवर्ती खबर, सरकार देले खुशी खबर। एणिके फ्री रे हेबा आधार अपडेट देवाको पड़िबनी टंकाईटीए। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण UIDAI एने शनिवार घोषणा सूचना करिछि। सूचना अनुसार आधार पिलामानक पई बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक अपडेट फी संपूर्ण छाड़ कर जाइछि। एही नूतन नियम 1 अक्टोबर 2025 रु कार्यकारी हेबो एवं परवर्ती गोटे वर्ष पर कार्यकारी हेब। UIDAI कहिछि जे एही पदक्षेप द्वारा प्राय 60 नियुक्त पिला उपकृत हेबे। 5 वर्ष कम बयसर पिलांका आधार कार्ड पाइबा पई सेमानकर फोटो, नाम, जन्म तारीख, लिंग, ठिकाना एवं जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक। एही बयस आंगुली छाप एवं आईरिस बायोमेट्रिक्स नियाजिबो नाही। कारण सेमाने ए पर्यंत संपूर्ण विकसित होई नाहंती। वर्तमान नियम अनुसार 5 वर्ष बयस पर पिलामानक आंगुली छाप, आईरिस एवं फोटो आधार अपडेट करने को पड़ो। यह पदक्षेप पिलामानकर आधार को सहज अपडेट करने सहज करिवो एवं लक्ष लक्ष परिवार को आर्थिक आश्वस्त प्रदान करिवो। परवर्ती खबर, महिला मानक पई खुशी खबर। कारण राशन कार्ड रे मिलिबो 2000 टंका सहित 3 मासर आगुआ राशन। दीपावली पूर्वरु यही खुशी खबर देइछन्ते सरकार। यह सहित बुढ़ा बुढ़ी दिव्यांग मानक घरे जाइकी राशन पहुंचाइबे राशन वितरणकारी बोली आम पड़ोशी राज्य बिहार सरकार नीतीश कुमार घोषणा करिसंती। आहुरी से कहते यह द्वारा 2 कोटी लोक उपकृत हेबे। तेबे एटी ओडिशावासी कमेंट रे कहतु आम मुख्यमंत्री मोहन माझी मध्य
दीपावली पूर्व आगुआ 3 मासर राशन आउ 2000 टंका दबा उचित हेब कि? परवर्ती खबर आज विदेश गस्तर जिबे बाचस्पति। आज 19 तारिख पर्यंत विदेश गस्तर जिबे बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। 68तम राज्य गोष्ठी संसदीय संघ सम्मिलन और नवम राज्य गोष्ठी महिला सम्मिलन में जोग देवा पाई अक्टोबर 5 रु 19 तारिख पर्यंत विदेश गस्तर जिबे बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। राज्य गोष्ठी संसदीय संघ रे 56टी देश सभ्य रही बेले भारत यह मध्य अन्यतम बृहत्तम राष्ट्र। सेपटे लोकसभार बाचस्पति ओम बिर्ला नेतृत्व में राज्यसभार उपाध्यक्ष हरिवंश पार्लियामेंट सदस्य 22टी राज्यर बाचस्पति उपबाचस्पति और सचिव ही सम्मिलन में जोग देइछंती। परवर्ती खबर एसआई नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी रिपोर्ट मागिले सरकार। पुलिस एसआई परीक्षा बातिल पर राज्य सरकार तनाघना जोरदार करिसंती। 2024 जून आज पर्यंत बातिल होइतिबा परीक्षा गुड़िकर रिपोर्ट दाखल करने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर समस्त नियुक्ति बोर्ड एवं आयोगों को निर्देश दि जाइछि। बातिल होइतिबा परीक्षा गुड़िकर संपूर्ण विवरणी मेल माध्यम पठाइबाकू कुहाଯାଇଛି। जेउथिरे ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड समेत ओडिशा पुलिस स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ओडिशा पुलिस मिनिस्टेरियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन और ओसेपा राज्य प्रकल्प निर्देशक, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, ओएसएसएससी राज्य सिलेक्शन बोर्ड सचिवों को पत्र लिखा जाइछि। परवर्ती खबर आज कटक बंद डाकरा देला विश्व हिंदू परिषद। कारण कटक दरघा बजार भसाणी बेले गोष्ठी संघर्ष होइछि। एथिरे पुलिस और जिला प्रशासन विफलता को दायी कर जाइछि। यह सहित कटक जिलापाल और डीसीपी बदली दाबी कर जाइछि। सूचना योग्य जे कटक भसाणी बेले दुई गोष्ठी मुहांमुही होइथिले फल 6 गुरुतर होइछंती। दशहरा भसाणी शोभायात्रा चलीथिला बेले शुक्रवार विलंबित राति प्राय 1:30 समय हाथी पोखरी निकटे तीव्र उत्तेजना सृष्टि होइछि। गीत बजाइबाकू विरोध करी काच और पत्थर माड़ कर सूचना मिली। यही गोष्ठी संघर्ष कारण 6 गुरुतर होइछंती। काच और पत्थर माड़े कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी आहत होइतिबा सूचना मिली। तेणु एथिरे असंतुष्ट होई विश्व हिंदू परिषद कटक बंद डाकरा देइछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान सीमार खंजाजीव AK-360 एयर डिफेन्स बंधुक। यही बंधुक को गोटे ट्रेलर खंजाजीव उच्च स्थान में रखाजिव। AK-360 एयर डिफेन्स गन्र लक्ष्यभेद क्षमता 4 किम। एथिरो प्रति मिनिट्रे 3000 राउंड गुली माड कर पारिबो। मिशन सुदर्शन चक्र अधीन यही अत्याधुनिक बंधुक सीमार लागिबो। सेपटे यूराम मानवहीन जान रकेट तोप और मोर्टार सृष्टि होइतिबा विपद को यही बंधुक प्रतिहत करिबो। यहाको अंतर्जातीय सीमा और नियंत्रण रेखा निकटे थिबा प्रमुख स्थान गुड़िकर सुरक्षा पाई व्यवहार कराजिबो। परवर्ती खबर ऑनलाइन मनी गेमिंग को नहीं कठोर हेले सरकार। नियम भांगिले मिलबनी जामिन। सेपटे दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि ऑनलाइन मनी गेमिंग। युवा पीढ़ीठू नहीं छोट पिला माने मध्य जाल भितर छंदी होई जाउछंती। अत्याधिक मात्रा ऑनलाइन गेम फाशरे पड़ी प्राय लोक मैंने ठकामी पड़ुवा खबर सामना को आसुची। घर बसी राताराति अधिक टंका रोजगार करिबार निशा युवपीढ़ी मानक यही मनी गेमिंग भितर को टाणी नौछि। तेणु वर्तमान एथिपाई कठोर पदक्षेप ग्रहण करिछि केंद्र सरकार। एनिकी ऑनलाइन मनी गेम रे नियम भांगुथिबा लोकंक पाई बढ़िला अड़ुआ। केंद्र सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग पाई नुआ नियम आनिबाको प्रस्ताव दैछंती। आगो जे केही भी नियम भांगिबा ताहा अणजामिन योग्य अपराध हेबो। यार अर्थ होउछि जदि केही एही नियम भांगंती तेबे पुलिस बिना वारेंट अपराधी को खोजी बाहर करने सहित गिरफ करिबो। खाली सेतिक नुहे जदि कौनसी ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनी नियम उल्लंघन करे तेबे केवल कंपनी नुहे बरम तार समस्त कर्मचारी मध्य दायी रहिबे। परवर्ती खबर हॉल हटिला चारिधाम। मुख्यमंत्री को अपील कले अनुभव। सेपटे सिनेमा हॉल मानकरे ओडिया चलचित्र को स्लॉट मिलु नथिबा नै अनुभव महांती क्षोभ। आउ यहाक नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी को अपील कले ओडिया सुपरस्टार तथा फिल्म चारिधाम मुख्य अभिनेता अनुभव महांती। अनुभव मुख्यमंत्री मोहन माझी को अपील कर लिखिछन्ते जे एही दशहरा ओडिया सिनेमा यार सबुठारु खराब समय को मुकाबिला करुछि। जेतेबेले हाउसफुल चलीथिबा ओडिया सिनेमा को हटाई दिया जाई अन्य भाषार फिल्म और हिंदी फिल्म को प्राथमिकता दिया जाउछि। दक्षिण भारतीय सिनेमा हिंदी रे डबिंग होई ओडिशार हॉल मानकर अधिक स्लॉट मिलुछि। ओडिया चलचित्र को हॉल हटाई देउथिबा अनुभव एक्स पोस्ट उल्लेख करिसंती। हेले ओडिशावासी एठी आपण माने कमेंट बॉक्स रे कहंतु आपण मानको केउ फिल्म भल लागे, साउथ इंडियन फिल्म ना हमर ओडिया फिल्म। परवर्ती खबर आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिनिकिया नुआपड़ा जिला गस्त। कारण नुआपड़ा उपनिर्वाचन उपरे बीजेपी फोकस।
ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ। ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସରକାରଙ୍କ 1.5 ବର୍ଷର ସଫଳତା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟର ଚାବିକାଠି ହେବ ବୋଲି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକକାଳୀନ 7 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଇସିଆରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ସହରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଆଦି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବାତିଲ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଘଟଣାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି କଟକ ସହର। କେତେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସହରର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କଟକ ସହରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ଼ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ପଥରମାଡ଼। ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। 1,20,00,000 ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଏହାର ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମିଶନର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସମୟସୀମା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ବିଚାର ନ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କମିଶନ ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଆଗ୍ରହୀ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 44,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଉ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.92ରୁ 2.86 ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରାଯିବନି ବରଦାସ୍ତ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ତଥା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2024 ଜୁନରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା। ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି, 6 ମୃତ। ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ଶନିବାର ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ କୋଠା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହମାସ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବୋମା ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଜା ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଖାନ ୟୁନିସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ହମାସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।
ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେନାକୁ ଅପରେସନ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଗାଡ଼ି, ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଡିଜିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନଗଦ ଦେୟ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ତେବେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ 2008ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ୍ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ 15 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାଏ ଏବଂ ନଗଦରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ତାକୁ 2 ଗୁଣା ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାନ ଗାଡ଼ି ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ତାକୁ କେବଳ 1.25 ଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 100 ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ଦେଲେ 200 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ୟୁପିଆଇରେ ଦେଲେ 125 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ବିଆଇରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସ୍ବିଆଇ 1 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ 6.55% ସୁଧ ହାରରେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 7.05% ସୁଧ ହାରରେ ବ୍ୟାଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ 6.55% ସୁଧ ହାରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ 1 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ମିଳିବ 13,425 ଟଙ୍କା। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ମୋଟ ରାଶି ହେବ 2,13,425 ଟଙ୍କା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ 7.05% ସୁଧ ହାରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ 1 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ମିଳିବ 14,100 ଟଙ୍କା। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ମୋଟ ରାଶି ହେବ 2,14,100 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସିବେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଟ୍। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ଅକ୍ଟୋବର 8-9, 2025ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ୟୁକେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ସହଭାଗିତା ଭିଜନ 2035ର ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ନେତା ଶିଳ୍ପ ନେତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ୟୁକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଲଦାଖ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କେ ଅଙ୍ଗମୋ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଫାଇଲ କରି ସୋନମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ 1 ସପ୍ତାହ ହେଲା ସୋନମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ସୋନମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସେ ଅବୈଧ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଓ ସମ୍ବିଧାନର 6ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଲଦାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଂସା ଘଟି 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର 2 ଦିନ ପରେ ସୋନମ ଓ ତାଙ୍କର 56 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ 26 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।